Sve su to posljedice te bolesti, te kuge bogozabora. I u ono vrijeme cara Justinijana, kako piše u Sinaksaru na današnji praznik, masovno se umiralo. Govori se da je dnevno umiralo prvo po 5000 ljudi onako u komadu. Ne ona izvještavanja kao što danas imamo kad se javljaju ovi novi virusi, ali ti virusi, braćo i sestre, samo najavljuju ono što će se ponovo dešavati. U duhovnom smislu kuga već hara uveliko, ali će se projaviti i na fizičkom planu, na somatskom planu. Opet će krenuti bolesti, braćo i sestre, koje će ne jednog bolesnika, nego klinike da dižu, znate. Klinike će da dižu, samo prođe i ostavi za sobom samo aparate koji rade, ali uprazno, jer nema nikoga više da prati proces, od načelnika do portira, do vozača. Prosto prošla je stihija bolesti. Nisu imali kad ni da trepnu, jer su svo ono vrijeme dok su treptali i gledali uprazno izgubili. Sve one dane kad su bili pozivani da priđu i da uzmu ne lijek, nego život koji ne može da se razboli. Ne jedan sićušni život u malom prostoru i za malo vremena, nego da prime život za vjekove vjekova. Su prošle decenije, braćo i sestre, prošli čitavi godišnji krugovi praznika. Sve praznične trube nisu čuli, sva zvona, sve hramove, kompletno predanje, sve moguće svjedoke i Simeona, i Anu, i Jovana Krstitelja, i svete arhangele, i angele, i očev glas, i svjedočenje Sina i njegove božanske propovjedi, učenje, čudesa, sile, crkvu njegovu, mučenike njegove, sve su to prezreli, sve to odbacili, nisu htjeli da obrate pažnju i stihija je prošla, nisu imali vremena ni da trepnu, braćo i sestre. Gotovo. U ono vrijeme umiralo je dnevno po 5000 ljudi, a onda i po 10.000. Pa kaže da su bogataši u svojim palatama ležali prosuti po stepeništu, po dvorcima, po zlatnim stepenicama se raspadali, braćo i sestre. Oni procesi raspadanja, oni vrlo brzo krenu, već 3. dana to ide, znate, ne čeka to. Zašto? Nije imao ko da ih sahrani, jer je posluga već mrtva. Pazite, zastrašujuća scena. Ali nije to samo u njegovoj kući, nego gradovi, kvartovi, braćo i sestre. U Antiohiji jedan grad, tačnije jedan dobar dio grada je sa kompletnim stanovništvom otišao pod zemlju. Ne zemljotresi pa ima oštećenja, ima povrijeđenih, nego nema nikoga, nikakvih oštećenja, jer je to sve završeno. To je sve otišlo pod zemlju. Onako, kompletno u komadu, bez da se ruši, bez da se ljulja, nego prosto potapanje. U zemlju, braćo i sestre, zemlja se otvara pa zatvara. Dakle, strašno vrijeme.
strašno dopuštenje, ali od strašne bolesti bogozabora. To su već bili umrli ljudi. Umrli. A što ćemo da živi? Hoće li mu biti bolje na površini ili ispod zemlje? To je veliko pitanje. Jer on nebo neće. On je nebo zaboravio. On se odvojio, on se odrekao od otvorenoga neba. A kako se to čovjek odriče otvorenoga neba? Pazite, otvorenoga njega radi, jer nije se nebo otvorilo, znate, da bi Bog ušao u njega. Jer nebo je nebo Božje, nego se nekome otvara. A kome? Pa nama, braćo i sestre. Nama, tebi, meni se otvara, zovete. I to kako te zove? Pa zove te ne sluga, nego te zove gospodar, zove te car. Sam car nebeski. Pazite, Sveta Trojica, obratite pažnju, jer ako ne obratimo, braćo i sestre, ode glava, znate. Ode glava, a dođe bolest. Tu je na pragu, vjerujte. Tako je sve to blizu, tako sve to može u jednom trenu da se desi. I sa bilo koje strane da navali, ili sa svih odjednom. Zato je mnogo važno da prepoznamo da je nebo otvoreno i da čujemo glas nebeskoga cara koji kaže: ulazi. Evo vrata otvorena, evo sina moga. Evo on će da dođe i sve da uredi. Ne šaljem ti ni Gavrila, ni Mihaila. Oni su samo vjesnici njega koji će doći. I evo ga, došao je, evo već 40. dan kako je sa vama, a u sebi nosi vječnost. Pazite, braćo i sestre, vječnost. Pa vidimo čoveka, evo se kotrljaju ovuda i po našim brdima i plutaju po našim morima, pa kažu za njega, ima, kaže, milijarde. Ovo ti je, kaže, milijarder. Pa će on sa tim milijardama zajedno da potone sa ovim drugim milijarderima. I hoćemo li to da trošimo ispod zemlje? Hoćemo li da trošimo u naletu kuge? Hoćemo li od smrti da se iskupljujemo novce? Od demona? Od grijeha? A ovaj, braćo i sestre, on nema gdje glavu da skloni. Radi nas, edukativno, nema glava da se skloni, nema kuća, braćo i sestre. Hoće da nam kaže kroz siromaštvo svoje da nam otkrije veliko bogatstvo, da on glavu ne može da skloni ne na zemlji, braćo i sestre, nego ne može da je skloni ni u angelskim dvorima, ne može da je skloni ni u arhangelskim umovima. Njemu je, kako kaže sveti vladika Nikolaj, u vasioni tijesno i dovoljno komotno u zrnu pijeska.